Good morning students. Bhasha Sutram 3. Student, in Kriyapad videos we learn lat lakarah parasmayapadi pratyayah. Now we will learn lat lakarah atmanepada pratyayah. Sanskrit textbooks page number 41. Student, लट लकारः means वर्तमान कालः आत्मनेपदम. भाष वन आत्मनेपदी. भाषते भाषेते भाषन्ते प्रथम पुरुषः. भाषसे भाषेथे भाषेद्वे मध्यम पुरुषः. भाषे भाषावहे भाषामहे उत्तम पुरुषः. आत्मनेपद प्रत्ययाः. ते इते अन्ते प्रथम पुरुषः. से इथे द्वे मध्यम पुरुषः. ई वहे महे उत्तम पुरुषः. Student, in Kriyapad video we saw there are two types of pratyay means ending added to the root parasmay pad and atmanepad. Some dhatu roots have pratyay of both, so are called ubhayapadi. Parasmayapadi dhatu have only parasmayapadi pratyay and atmanepadi dhatu have atmanepadi pratyay. Ubhayapadi dhatu can have both parasmayapad and atmanepad. Student, Kriyapad sutram of लट लकारः. मूल धातुः प्लस गणविकरणम इज इक्वल टू धात्वंगम प्लस प्रत्ययः इज इक्वल टू क्रियापदम. स्टूडेंट, वी लर्न गणविकरणम. गणविकरणम ऑफ प्रथम गणः इज अ. गणविकरणम ऑफ चतुर्थः गणः इज य. गणविकरणम ऑफ षष्ठ गणः इज अ. गणविकरणम ऑफ दशमः गणः इज अय. प्रथम गण उदाहरणं भाषते. चतुर्थ गण उदाहरणं युद्धते. षष्ठ गण उदाहरणं दिशते. दशम गण उदाहरणं पूजयते. भाषते. भाष प्लस अ प्लस ते. भाष is a dhatu of pratham gan and ganavikaran of pratham gan is a. It is added to bhasha, so we get the anga bhasha. Now add the pratyay te and we get the kriyapada rupam bhashate. वंद एक आत्मनेपदी. वंद प्लस अ इज इक्वल टू वंद प्लस ते इज इक्वल टू वंदते. वंद इज द धातु ऑफ प्रथम गण and ganavikaran of pratham gan is a. It is added to vanda, we get the angam vanda. And now add the pratyay te and we get the kriyapadam vandate. Yudha for atmanepadi. Yudha plus ya is equal to yuddha plus te is equal to yuddhate. Yudha is the dhatu of chaturtha ganah. Ganavikaranam of chaturtha gan is ya. It is added to yudha, we get the angam yuddha. Now add the pratyay te and get the kriyapadam yuddhate. Disha 6 atmanepadi. Disha plus a is equal to disha plus te is equal to dishate. Disha is the धातु of षष्ठ गण.
Gana Vikarana of Shashtagana is A. It is added to Disha. We get the Anga Disha. Now add the Pratyay Te and we get the Kriyapada Dishate. Puja. Dashamagana Atmanepadi Dhatu. Puja plus Aya is equal to Pujaya plus Te is equal to Pujayate. Puja is the Dhatu of Dashamagana. Gana Vikaranam of Dashamagana is Aya. It is added to Puja. We get the Angam Pujaya. Now add the Pratyay Te and we get the Kriyapada Pujayate. Student, वंद एक आत्मनेपदी. सह वंद्यते. तौ वंदेते. ते वंदेते. प्रथम पुरुषः. त्वं वंद्यसे. युवां वंदेथे. यूयं वंदेद्वे. मध्यम पुरुषः. अहं वंदे. आवां वंदावहे. वयं वंदामहे. उत्तम पुरुषः. युध फॉर आत्मनेपदी प्रत्यय. सह युध्यते. तौ युध्येते. ते युध्यन्ते. त्वं युध्यसे. युवां युध्यथे. यूयं युध्यद्वे. अहं युद्धे. आवां युद्धावहे. वयं युद्धामहे. युद्ध means to fight. दिश 6 आत्मनेपदी प्रत्यय. टू शो और टू डायरेक्ट. सह दिशते. तौ दिशेते. ते दिशेन्ते. प्रथम पुरुषः. त्वं दिशसे. युवां दिशेथे. यूयं दिशेद्वे. मध्यम पुरुषः. अहं दिशे. आवां दिशावहे. वयं दिशामहे. उत्तम पुरुषः. पूज 10 आत्मनेपदी. पूज means worship, to worship. सह पूजयते. तौ पूजयेते. ते पूजयन्ते. प्रथम पुरुषः. त्वं पूजयसे. युवां पूजयेथे. यूयं पूजयद्वे. मध्यम पुरुषः. अहं पूजये. आवां पूजयावहे. वयं पूजयामहे. कृ आत्मनेपदी लट् लकारः. सह कुरुते. तौ कुर्वाते. ते कुर्वन्ते. प्रथम पुरुषः. त्वं कुरुषे. युवां कुर्वाथे. यूयं कुरुद्वे. मध्यम पुरुषः. अहं कुर्वे. आवां कुर्वेः. वयं कुर्मेः. उत्तम पुरुषः. Student, the vowel A in Gana Vikaran and E in ending have become A after Guna Sandhi. Means the rule of Guna Sandhi, A plus E is equal to A, is followed when the pratyay is like E. Ithe or ite are added. Vada उत्तम पुरुष एक वचनम. उत्तम पुरुष एक वचनम. मध्यम पुरुष and प्रथम पुरुष द्विवचनम. Let's see. Vanda plus A plus E is equal to one day. Vanda
प्लस अ प्लस इथे इज इक्वल टू वंदे थे. वंद प्लस अ प्लस इते इज इक्वल टू वंदे ते. Student, when the endings means pratyay starts with v or m, the previous changes into a. So the a is Ganavikaran has changed to a before pratyay, vahe and mahe, means vand plus a plus vahe is equal to vanda vahe. Vand plus a plus mahe is equal to vanda mahe. But वंदते प्रथम पुरुषः बहुवचनम. वंद प्लस अ प्लस अन्ते. In this example, क्रियापद रूपानी वन अ has लोप in the प्रथम पुरुष बहुवचनम अ in the beginning of the गणविकरण and a at the start of endings means प्रत्यय. केचन धातवः परस्मैपदिनः. उदाहरणार्थ गच्छति पठति. Student, last videos we learn pada indicates the type of pratyas. Dhatu can take either parasmaipad or atmanepad pratyay. So dhatu may be parasmaipad or atmanepad. Parasmaipadi dhatu have only a parasmaipad pratyay. For example, gacchati and patati. केचव धातव आत्मनेपदी. Some roots are atmanepadi and atmanepadi dhatu have only atmanepadi pratyay. But केषाञ्चन धातूनां परस्मैपदरूपाणि तथा आत्मनेपदरूपाणि अपि भवन्ति. अतः ते धातवः उभयपदिनः. But some dhatus take both parasmaipad as well as atmanepad pratyay and therefore are called as ubhayapadi. For example, bodhati, bodhate. Bodhati is a parasmaipadi pratyay and bodhate te is a atmanepadi pratyay. Shipati, shipate. Shipati parasmaipad. Shipate atmanepadi. दिशति, दिशते दिशति परस्मैपद. दिशते आत्मनेपद. पूजयति, पूजयते. पूजयति परस्मैपद. पूजयते आत्मनेपद. करोति, कुरुते. करोति परस्मैपद and kurute is a atmanepad. Student, this is the last lecture of lat lakarah atmanepadi kriyapada rupani. Student, by heart page number 41 and 42 all tables and write down 3 times in your Sanskrit notebook.